Monire wabale wa kutemeka mwa Yesu Kristo. Advent ikutuchema tose kutitive wantu wa kusintika. Yesaya wakutuchema kuti tisanke mutende. Paulo wakutulimbikiska kuti tileke machitiro ngaheni. Ndipo Yesu Kristo wakutipalira kuti tive maso nyenga zose. Papa Francis wakatikumbuska kuti Advent ni ulendo wakaruta ku moyo unyake. Mubisanko vitu makaliro yitu, machitiro yitu na maanayano yitu. Tiendenge Mungu weru wachuta na kuwa wakunozgekera kwiza kwa Kristo. Karani gani Yesu.